Ayan. Cooperate, participate. Cooperate. Pwede pa sa mo gamay yan sa gamay. Ayay ka. Oh, palapit, Dre, palapit, Dre, palapit. Sabi nila ka, bata, Dre. Nangurog na yung Last stretch, last training. Baliktad na yung tayo niya. Minutes lab. Sila na lang pa minutes lab. Oh. Namuha mo na eh. Last na awas. Last. Go, Ichi! Yan, go, 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 go. Hindi matabang di ba ako? Why ganyan di patabang si Jabez? Hindi lang pinapula. Yung nato may tumulong. Kaya. Nauton. Wala namin na nailangan tumuran di oh. Taguyat tumuran. Dre sa piyak, hinay-hinay lang tubi nila oh. Hoy, bas-buhay din sakto. Hinay tubi nyo. Gamay ang supply. Ang presidente na si Piak, si Marcos tadi. Ang flood control. Yan. Go, 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 go. Yan. Pila na lang lang. 1 minute and 48 seconds. Oh, sige. Uy, naluwar sa street oh. Nangurog na. Why, kaya ni as na. Okay. Oh, yan. Okay. Okay, was-wasi. Yan, Last susunod. 1 minute. Tapos na ba? Kita mas na kita. Amas na lang. O isa na lang. Sana lang kabalik. Yan, isa na lang. Tapos yun. Yan. Uy, taro ka boy. Hindi na boy naman. Anak na tayo boy. Oh, nagatulo-tulo na na inyo. Dawa, ano na inyo na. Was-wasin nyo. Yan. That's cooperation. Unity. Dali makahabol mata. Why na? Punta na. Why na? Okay, the winner. Okay. Winner na. Yes. Woo! Sadya din sila sa Balwan River. That was the bridge. Banana Waterfalls. Yan. Oh, basura niya, basura. Basura, balik. Wow, 100,000. 100,000 points! Goalkeepers, laro na nagsasang 15,000 points!
Next game. Coconut na lang. Wow, dribble. Okay, so next game. Yan. Coconut basketball. Go. Coconut basketball na. Okay, so mag-select every group some 6 members. Mga dagko lang, kay hindi ka kaya. Sigat lang. Malantaw ka na. Oh, malantaw ka mo, anay. Oy, bawal dito. Diyan eh. 6 members. Ay, po, ikaw po isang itong bigta. Ako, kabalo ba basketball? Basketball daw, ha? Oh, dalagko. Yan, dalagko lang. Basketball, banana basketball. Okay, hello. Woo! Oh, sige. Enjoy lang. Sige, sari-salihan. Talang, pang-pangan. Talang, Sa likod na. Nakaselect na sa 6 members. Lakad dito sa tunga. And for hope keepers, ang the rest ng mga members, paglakad dito ka side. Then ang the rest 6, di ba? Wala na kasali sa 6 na to. Dito ka mga side. Kailangan to. Lakad sa tunga. Wala, no? 5, 4, Okay, God bless.